kita akan bersama-sama belajar dari narasumber kita yang khusus hadir untuk kita semua hari ini, yaitu Miss Jenny Lee. Nah, sebelum kita mulai talk show-nya, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita yang luar biasa ini, yaitu Jenny Lee. Beliau adalah seorang R&D Manager untuk Formula Innovation Team Amway East Beauty COE. Menamatkan gelar BA-nya di Pharmaceutical Sciences and Cosmetic Science and Formulation Design, University of Toledo. Artistry Skincare Formulator and Research Scientist in Product Development. Signature Select Personalized Serum. Signature Select Personalized Mask. Artistry Skin Analyzer App 2.0. Artistry Intensive Skincare Collagen plus HA. Luar biasa sekali ya credentials-nya. Langsung saja sekarang tanpa berlama-lama lagi, mari kita berikan sambutan yang paling meriah untuk narasumber kita, Miss Jenny Lee. Hi Jenny, can we have you on the screen? Hi Siska, good afternoon. Hi Jenny, so happy to have you here. Very excited to meet you, although virtually, because as we know, the condition only allows us to meet in such a way, but still, we are very excited to learn so much from you. How are you doing, by the way? What have you been up to nowadays? I'm good, thank you. Trying to stay healthy, right, and safe, but I'm doing very well. Only thing is I'm missing in Indonesia in person, but I mean, safety is number one thing. So, but I'm doing very well. Thank you. Okay, very happy to hear that. And again, thank you so much for taking the time out of your super busy schedule to talk to us today and to tell us a little bit more on how we can really truly have beautiful skin. Because I think that is the number one question here, how we can achieve our dream skin. Maybe I can start by asking you, first of all, what is your dream skin, Jenny? Well, of course, I would like that perfect looking skin, right? That flawless, that very healthy looking skin. But honestly, as a scientist, aging is a very natural process. And I'm not looking for something that will stop that, right? But I would like to age well and slowly, and therefore keep the healthy looking skin all the time. Okay, I feel you Jenny. I know exactly what you mean. Bapak Ibu, tadi saya barusan tanyakan kepada Jenny, sebenarnya kalau versi Jenny sendiri dream skin-nya seperti apa sih? Dan ternyata sama seperti kita semua, Jenny tentu menginginkan kulit yang senantiasa terlihat sehat dan juga awet muda. Namun sebagai seorang saintis, Jenny sadar betul bahwa yang namanya proses penuaan itu sangat natural. Semua orang akan menua pada waktunya. Namun tentunya kita ingin menua secara alami namun tetap terlihat cantik sesuai usia kita. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga kesehatan kulit kita setiap harinya secara rutin. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang akan melanjutkan acara kita dengan benar-benar pertama-tama nih mengawali bagaimana sebenarnya yang namanya aging process itu dimulai. Oleh karena itu, kita saksikan dulu ya satu video berikut that will tell us more about how the aging process starts. Please have a watch. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, but let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. Music's for the side, man. Can you imagine when those races won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, but getting into the music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever, forever young? Wow,
Jenny, that was such a fascinating video. It truly shows us how the aging process occur from year to year, from decade to decade. I think that really opens up our eyes on how the skin truly changes for us from time to time. Now, maybe the next question after seeing that enlightening video is, what actually causes aging? What are the causes of aging, Jenny? Right. Well, first of all, aging is a very natural thing. As we saw in the video, everybody ages as we get old. Aging is something that's inevitable, right? But there are definitely factors that can accelerate that, causing those premature aging. So, as one big example, those external aggressors like UV, pollutants, weather, and other environmental factors can affect and cause damages to our skin, which then can lead to visible signs of aging. Okay, Jenny, if you don't mind, I'm going to do a quick translation of what you just explained to make sure that our audience follow us. Sure. Bapak Ibu, saya akan jelaskan sedikit nih barusan yang dijelaskan oleh Miss Jenny, bahwa sekali lagi harus kita tegaskan, menua itu adalah proses yang sangat alami. Semua orang pasti akan menua. Ini adalah proses yang tak terhindarkan dan pasti kita alami. Tapi memang ada sih faktor yang bisa menyebabkan proses penuaan itu terjadi lebih cepat, bahkan lebih dini. Misalnya nih, salah satu contoh yang sering sekali menjadi penyebab, unsur eksternal seperti sinar UV, polutan, cuaca, semua ini bisa mempengaruhi dan merusak kulit kita yang mengakibatkan terlihatnya tanda penuaan secara jelas. Okay, Jenny, please continue. Thank you. Then another big factor is our lifestyle. So smoking, food and nutrition intake, lack of sleep, and all these life habits can hugely affect our skin conditions. But one interesting factor is the face expressions that we make. So if you frown much, you will get a lot of wrinkles. Oke, Bapak Ibu, faktor besar lainnya adalah seperti yang sudah kita tahu juga sih pasti ya, gaya hidup, merokok, pola makan, kurang tidur, semua kebiasaan ini bisa sangat berpengaruh pada kondisi kulit kita. Nah, tadi Jenny barusan memberikan salah satu faktor yang menarik sih, yaitu ekspresi wajah. Ternyata kalau kita sering merengut, sering cemberut, itu juga bisa menimbulkan keriput. Jadi jangan sering merengut-merengut nih artinya ya Bapak Ibu ya, kalau dibikin kesel tetap senyum. Bukan karena nggak marah, tapi supaya nggak keriputan. Okay, Jenny, we would also like to know about the impact if we neglect to take care of our skin from an early age. Are there any like visible impacts? Yes. So if we neglect these and don't care of our skin starting at early age, these circumstances will be built up. And with these biological reactions due to aging, our skin becomes thinner, less elastic, uneven, dry, gets more fine lines and dark spots, and it becomes more prone to inflammations. Nah, Bapak Ibu dijelaskan nih, kalau kita tidak merawat kulit kita sejak dini, ternyata bisa ada berbagai masalah yang menumpuk dan lalu bercampur dengan reaksi biologis akibat penuaan yang mengakibatkan kulit jadi tipis, tidak elastis, warna kulit tidak merata, kering, garis halus juga bertambah, ada noda gelap dan bahkan juga inflamasi atau peradangan. Nah, selanjutnya saya akan tanya kepada Jenny nih, lebih detail lagi mengenai peran kolagen. Now, Jenny, nowadays, we heard a lot of information about collagen. Now, could you tell us, please, what is the role of collagen for our skin and how is the trend nowadays? So, like you said, nowadays, a lot of consumers are getting more familiar with collagen, right? So, the importance and therefore the intake. And also, as mentioned earlier, those harmful factors just keep increasing. And these factors are triggering early aging, so the demand and conscious level are going even higher. And collagen is really very one important component in our body and skin. So one of the main roles of collagen in the skin is to support that skin structure. So for example, as we get aged, these collagen fibers get degraded and broken down, which means the skin structure is disrupted. Then further, skin support is weakened, which leads to those visible signs of aging ultimately.
Oke, wow, that's interesting. Nah, Bapak Ibu tadi sudah saya tanyakan nih, sebenarnya peran kolagen itu apa dan seperti apa sih trennya saat ini? Dan memang ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, faktor penyebab penuaan dini untuk kulit memang semakin banyak nih hadir dalam keseharian kita. Sehingga hasilnya memang kini kolagen menjadi semakin dikenal dan makin banyak juga yang mengerti nih betapa penting peran kolagen dan mengerti juga mengenai kebutuhan kulit kita akan kolagen. Nah, berbicara mengenai kolagen, kolagen adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam kulit kita, yang fungsinya adalah untuk mensupport struktur kulit kita. Jadi saat kita menua, serat kolagen ini bisa berkurang kekuatannya, sehingga struktur kulit pun terdisrupsi atau terganggu. Nah, semakin kecil support yang didapatkan oleh kulit, semakin terlihat juga tanda penuaan, alias ya memang ya semakin terlihat ya kulit kita tidak disupport dengan baik oleh kolagen. Please continue, Jenny. So collagen plays a critical role, right, in getting that right balance inside our skin so that our skin stays firm and healthy. And for that, the industry as well as the consumers are acting very accordingly. And actually, Indonesia is the largest swallows nest producing country in the world. So diverse types of collagen are available. For example, the beauty supplements such as the collagen drinks are rising right now. And also, individual formats are increasing too, as they're easier to carry because we are living in a very busy life. However, these are mostly consumer types, basically by eating. But remember, we need to take care of our skin and our body the best. And what we'll be introducing today is a very innovative and different form for collagen, which is to be applied on the skin. Okay, we are getting into the exciting stuff now, Jenny. Bapak Ibu, jadi memang kolagen tuh penting sekali fungsinya untuk menjaga kulit agar tetap kencang dan sehat. Dan ini sudah disadari betul oleh masyarakat dan juga oleh industri. Malah nih ada fakta menarik di-share oleh Jenny ya, bahwa Indonesia ternyata adalah salah satu negara produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Jadi sebenarnya berbagai tipe kolagen tersedia di sini. Dari yang bentuknya suplemen, minuman, dalam format satuan, dan memang bentuk-bentuk ini tuh sangat disukai karena praktis dan cocok lah ya dengan lifestyle sekarang. Tapi yang saya sebutkan tadi semua itu kan dikonsumsi dengan cara dimakan atau diminum. Sementara kita harus merawat kulit kita secara keseluruhan. Nah, ini dia nih yang seru nih Bapak Ibu. Hari ini kita akan memperkenalkan sebuah bentuk kolagen yang sangat inovatif dan cara pakainya diaplikasikan ke kulit. Tapi sebelumnya saya akan tanya lagi kepada Jenny nih mengenai penuaan dini, khususnya mengenai solusinya. Jenny, so what is actually the solution to prevent aging? So our scientist team had considered all these factors. So the scientific facts, research, technology, needs, and so on, and carefully designed the anti-aging solution program. And we designed this formulation technology in consideration of 4 key factors that help the skin being healthier. Oke, jadi tim ilmuwan kami sudah memperhitungkan faktor-faktor di bawah ini. Fakta sains, hasil riset, teknologi, kebutuhan masyarakat, dan lain-lain. Dan pada akhirnya berhasil merumuskan sebuah program bernama Anti-Aging Solution. Nah, formulasi dari teknologi ini didesain berdasarkan 4 faktor kunci untuk mendapatkan kulit yang lebih sehat. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, lalu kelebihannya apa nih dari produk anti-aging ini, begitu kan? Coba aku tanya Jenny ya. So Jenny, what advantages should an anti-aging product give to our skin? So firstly, that intensive, the concentrated level of collagen, and select the Cica for anti-inflammation effect and moisturization. Then synergistic effect on collagen synthesis and brightening skin when used together with the partnering product. Lastly, the skin vitalization and energizing effect with our vitamin complex. So these anti-aging products will help our skin be in the best condition to fight against those skin damages from the harmful factors so that so we can prevent those early premature aging and keep our skin healthy looking. Nah, Bapak Ibu, jadi pertama-tama nih yang dibutuhkan adalah kandungan kolagen yang intensif dan terkonsentrasi, juga kandungan Cica
untuk anti peradangan dan juga untuk melembabkan. Juga ada efek mencerahkan saat digunakan dengan produk pendukung, lalu vitalisasi kulit dan peremajaan kembali dengan kandungan vitamin kompleks. Jadi, produk-produk ini akan membantu kulit kita untuk mencapai kondisi terbaiknya agar kulit kita mampu melawan penyebab pengerusakan kulit sehingga kita pun terhindar dari masalah penuaan dini dan kulit kita juga selalu terlihat sehat seperti yang kita inginkan. Now, Jenny, what solutions does Artistry offer, and what is actually the positioning of the product? Maybe you can enlighten us on that. So here we are introducing Artistry's latest and innovative product, Vita Collagen Capsule, as an intensive skincare regimen to address those aging-related skin concerns. And this product, particularly as part of our anti-aging solution, is for those who really care about anti-aging. And this is an intensive care with highly concentrated collagen to provide that skin benefits and boosting effects with the partnering products that are used together. Nah, Bapak Ibu, ini dia nih alasan kita berkumpul hari ini. Jadi hari ini kita memperkenalkan produk terbaru dan terinovatif dari Artistry, Vita Collagen Capsule, sebuah regimen perawatan kulit intensif untuk menjawab permasalahan kulit akibat penuaan. Nah, karena produk ini adalah bagian dari anti-aging solution, tentunya ditujukan bagi mereka yang memang sangat peduli atau mengalami isu anti-aging. Karena bentuknya merupakan perawatan intensif dengan kandungan kolagen yang tinggi dan terkonsentrasi untuk memberikan kulit hasil yang maksimal saat digunakan bersama produk partnernya. Now, Jenny, from these explanations alone, we can tell that this is a very unique product format, not commonly found in the market today. Now, I believe there are very special ingredients and technologies being invested for this Artistry Vita Collagen Capsule. Now, we all here are very excited to know more, first of all, why collagen is considered to be very powerful for anti-aging solution and topical application. Could you please give us more info about this? Sure. And so let's go into a little more and deeper science and technology. So firstly, there are four main ingredient technology here. And first of all, one of the very key technology applied in this product is a highly concentrated collagen. And in one capsule, in one tiny capsule, there's 70.6% of collagen contained. And that's a lot of one ingredient contained in one product. And as I mentioned, collagen plays a very important role in our skin. So collagen is a major component of the skin to support that skin structure. And also, once the skin's collagen is degraded, the visible signs of aging, the visible aging is shown as wrinkles and fine lines. So the collagen is really the essential component for anti-aging. And furthermore, actually collagen has diverse skin benefits, such as helping with the cell proliferation, that means more cell production, and providing anti-oxidation effect. Wow, very fascinating. Nah, Bapak Ibu, ini alasannya nih kenapa Artistry sangat bangga dengan produk barunya Vita Collagen Capsules. Jadi ada 4 kandungan utama di sini. Yang pertama adalah kolagen yang terkonsentrasi. Ini benar-benar luar biasa sih. Jadi di satu kapsul terdapat 70,6 kandungan kolagen. Itu luar biasa banyaknya sih ya kandungan kolagen untuk satu kapsul. Nah, tentunya kolagen ini penting banget untuk mensupport kulit seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Jenny sebelumnya. Dan juga berguna untuk mencegah timbulnya kerutan dan garis halus. Dan ditambah lagi, kolagen juga berguna untuk proliferasi sel atau agar sel bisa terus berreproduksi dan juga untuk menyediakan antioksidan. Okay, Jenny, you may continue. Mm-hmm. And next is Cica, which is actually short for Centella asiatica. And you may know it's been used as a traditional Asian medicine, especially in dermatological conditions in several parts of Asia for hundreds of years. It's been reported to have been used for various medicinal purposes, such as wound healing, anti-inflammation, and treatment of other skin diseases in the history. And remember those harmful external aggressors that give damage to our skin, as well as what happens to our skin conditions as we age. Our skin gets weaker in fighting and recovering from those damages and inflammations. So we need a really powerful ingredient to prevent those from inflammation, which is Cica. But what's even actually greater is that inside our Vita Collagen Capsule,
we have more special differentiated Sika called Firmentia Sika, which has gone through this very unique natural ripening process at optimal environment to enhance its properties. So this Firmentia Sika has also shown to provide greater efficacy compared to non-ripened Sika. And as an example, this anti-inflammation effect was doubled, and the moisturization was increased by 8 times. And this special ingredient is currently patent pending by Amway, and we, including myself, have published a research paper with its unique and special efficacy finding. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya yang dijelaskan oleh Jenny adalah kandungan Sika atau kepanjangannya Centella asiatica, yang ternyata sebenarnya sudah terkenal selama ratusan tahun di Asia karena digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan luka, untuk anti peradangan, dan bahkan juga digunakan untuk berbagai sakit kulit. Nah, kulit yang melemah akibat menerima serangan dari luar membutuhkan bantuan Sika nih agar tidak mengalami tanda-tanda penuaan seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, di dalam Vita Collagen Capsule terdapat kandungan Sika yang sudah difermentasi sehingga lebih optimal lagi khasiatnya, dan hasilnya 2 kali lebih kuat mengatasi inflamasi dan 8 kali lebih melembabkan. Luar biasa ya. Nah, yang lebih seru lagi nih, baru dapat info tadi dari Miss Jenny, ternyata saat ini Amway sedang menunggu proses pematenan, lagi menunggu patennya, dan tim ilmuwan termasuk juga Jenny sudah merilis jurnal ilmiah yang menjelaskan keunikan dari ingredient Sika ini. Congratulations Jenny for the publication. Thank you. You may now proceed, please. Okay, then moving to the third feature. So our 7 different vitamin complex. And as you may know well, vitamins are the essential nutrients, not only for the skin, but also for the whole body health. And as for the skin benefits of vitamins, vitamin B3 is highly known to reduce the appearance of hyperpigmented spots and red spots. Then for vitamin B, we are using niacinamide, which is well-known whitening ingredient. Then for vitamin B9 is to improve the firmness of our health, our skin health. And for vitamin B12, again, is another vitamin which helps to reduce the pigmentation and also energize our skin. And we have a lot of vitamins, so bear with me. For vitamin E is one just famous strong ingredient which acts as a powerful antioxidant. Then for next are the vitamin K, P, and C. These are the plant-based vitamins. And vitamin P and C are antioxidants, while vitamin K is known for wound healing properties. Wow, you're certainly right, Jenny. There are a lot of vitamins in here. Bapak Ibu, saya coba recap ya semua tadi yang dijelaskan oleh Jenny, walaupun saya cukup yakin Bapak Ibu juga sudah tahu banyak mengenai vitamin, bahwa memang kita ingin meng-highlight komponen ketiga, 7 vitamin kompleks yang dihadirkan di sini memang tujuannya untuk menutrisi kulit. Kita semua sudah tahu betapa pentingnya vitamin untuk kulit dan juga untuk tubuh kita. Mulai dari vitamin B3, untuk mengurangi tampilan noda hitam dan juga noda-noda kemerahan. Untuk vitamin B ini kami juga menggunakan niacinamide yang kita tahu semua lah, apalagi para beauty enthusiast ya, itu rahasia untuk mencerahkan wajah. Vitamin B9 untuk mengencangkan kulit, vitamin B12 untuk mengurangi efek pigmentasi dan juga meremajakan kulit. Vitamin E, sebuah antioksidan yang luar biasa khasiatnya. Lalu vitamin K, P, dan C yang semuanya itu adalah plant-based, di mana vitamin P dan C adalah antioksidan dan vitamin K bisa menyembuhkan luka. Okay, please continue, Jenny. So, how do we incorporate all these powerful and various ingredients? Is that here comes our magic in having the highly concentrated and powerful ingredients in topical application with our unique formulation technology. So one of the key areas that we focused was on the solubility and compatibility with diverse artistry products that you will be using together, right? So we try to find the optimal, the best formula by changing the formulation over really a lot of times, over of course, dozens times. Okay. And firstly, the Vita Collagen Capsule is produced by freeze-dry process. So it enables to melt it down right away once in contact with the liquid form of a partnering product, as well as contain ingredients at very concentrated levels. Then secondly,
we apply this oil blended formulation into the Vita Collagen capsule in order to increase the compatibility to be used with other products and the nourishing feel. So by applying oil blends, the texture is very smooth and nourishing, and when you mix with multiple kinds of products, such as different amplifiers, Signature Select and Vitamin C plus HA treatment. Okay, Jenny, I'm going to try my best to recap what you just explained, because the technology is just simply very innovative, and very proud to be able to be part of this momentous occasion in the beauty industry, I would say. Bapak Ibu, sekarang saya akan coba jelaskan ya keuntungan dari produk yang kandungannya memang begitu poten dan cara pemakaiannya topikal. Jadi salah satu fokus kami adalah menemukan solusi yang cocok digunakan dengan produk artistry lain. Dan tentunya Jenny dan tim ilmuwan melalui banyak percobaan untuk mendapatkan hasilnya. Nah, pertama, kapsul Vita Collagennya sendiri diproduksi dengan proses freeze dry yang akan langsung mencair saat dicampur dengan produk partnernya. Nah, kedua, kami juga mencampur oil blend ke dalam kapsul sehingga meningkatkan kompabilitas dengan produk partner, sekaligus juga agar bisa lebih merawat kulit dengan tekstur yang lebih halus dan lembut. Nah, kita juga bisa mencampurnya dengan produk lain, misalnya amplifier dari Signature Select Serum atau dengan vitamin C plus HA treatment. Now, I think after hearing that explanation, the next question is how to use the Artistry Vita Collagen capsule, Jenny, and why can it be used as a standalone product? So here's one key important message. We consider how we can maximize the skin benefits and cover all these skin concerns for multiple care as a universal treatment solution. And for that, we carefully choose those products to be used together, which are the Select Serum or Vitamin C plus HA treatment. Oke, jadi ini adalah salah satu key message penting nih sebenarnya Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Bahwa kami ingin memaksimalkan manfaat yang didapatkan kulit sekaligus juga agar bisa mengatasi berbagai masalah kulit yang biasa dialami sehingga bisa menjadi solusi treatment untuk semua orang. Itulah alasan kenapa kami membuat produk ini untuk bisa digunakan bersama-sama dengan Select Serum atau dengan vitamin C plus HA treatment. Now, Jenny, why Artistry choose to mix it with Select Serum and Vitamin C Serum? So here are two main reasons. So number one is that product form. So our Vita Collagen capsule has to be used with serum type of products for the maximized product experience and benefits, because it melts right away once it's in contact with the serum and get penetrated into skin effectively as a topical product. Okay. And number two is the increased performance with synergistic effects. And we love the word of synergy, right? So we have conducted various tests to see the effect when the Vita Collagen capsule is used with each serum and check the enhanced efficacy. Baik, nah Bapak Ibu tadi saya tanyakan kepada Jenny nih, kenapa sih yang harus digunakan ini adalah Select Serum dan juga Vitamin C Serum. Nah alasannya ternyata pertama, Vita Collagen Serum ini memang harus digunakan dengan sejenis serum, karena serum tersebutlah yang akan mencairkan seketika kapsulnya, sehingga nantinya hasilnya juga bisa meresap secara efektif ke dalam kulit. Lalu, karena sudah diadakan nih berbagai tes untuk melihat efek dari Vita Collagen Capsule ini saat digunakan dengan berbagai serum untuk mengecek efikasinya, dan ini adalah rekomendasi kami mengenai cara penggunaannya. Kita akan ketahui bersama nih ya dari Jenny ya, bagaimana sih cara penggunaan yang terbaiknya. Please Jenny, continue. So here's our recommendation on how you can use the products. First, our Vita Collagen Capsule looks like a supplement, actually that tablet, but it's providing topical benefits like supplements. But again, it's not edible, and it's only to be applied on the skin, not by mouth. Then, as they are providing intensive benefits and rich feel, we recommend to use one capsule with one product, such as one capsule with 3 to 4 pumps of Select Serum, or one capsule with 3 pumps of Vitamin C plus HA treatment.
Baik, nah pertama-tama ini Jenny juga ingin menegaskan ya kepada Bapak Ibu para audiens semua, Vita Collagen Capsule ini mungkin terlihat seperti suplemen ya, seperti tablet suplemen yang biasa kita lihat. Tapi dia adalah treatment topikal yang memberikan manfaat seperti suplemen. Tapi ingat sekali lagi, ini bukan untuk dimakan. Digunakan hanya di kulit, jangan dimasukkan ke dalam mulut. Lalu karena mereka menyediakan khasiat yang intensif dengan feel yang sangat rich, kami menyarankan agar satu kapsul digunakan dengan satu produk lain. Misalnya, satu kapsul dengan 3-4 tetes serum signature serum atau satu kapsul dengan 3-4 tetes dari vitamin C plus HA. Seperti itu cara penggunaan yang terbaiknya. Now, Jenny, when would be the best recommended time to use it? So since it's an intensive care, we do recommend to use it mostly at night so that you can enjoy that enriched benefit and feel overnight. Oke, saya tanyakan juga waktu yang terbaiknya kapan nih buat menggunakannya ya. Nah, Jenny menjelaskan bahwa karena ini adalah perawatan yang intensif, disarankan agar digunakan di malam hari agar benefitnya dan hasilnya bisa benar-benar terasa. Now, Jenny, we're gonna pause a bit so we can show our audience, so they have like an illustration on how actually to use the products and how to mix them as we explained before. Jadi Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama-sama sebuah video yang mudah-mudahan bisa menjelaskan lebih baik lagi presentasi kita. Mari kita saksikan. Nah, boleh kita berikan tepuk tangan yuk untuk penayangan video tadi yang luar biasa dari Artistry, benar-benar menjelaskan ya dengan sangat baik sebenarnya seperti apa sih cara penggunaannya dan bagaimana cara mencampurnya. Now, Jenny, after that very illustrative video that we just saw, we understand that this is not a standalone product. We have to use it with either Artistry Signature Select Serum or vitamin C plus HA treatment. Now, I think everyone here would like to know about the result. What is the expected result when we use it with Select Serum? Yes, and we have really great results here. As mentioned earlier, we perform various tests to see if we can have synergistic effect when used together. And here are the great results. So let's see the result by each amplifier and the product. So first, the F and W amplifiers. So since the main benefits of those two amplifiers are around wrinkle reduction and firming, so we have chosen collagen synthesis to check that synergistic effect. So we tested those amplifying ingredient alone versus together with our Vita Collagen capsule ingredient. So as a result, both of them have shown the enhanced result when combined together compared to when they're used alone. So for firming amplifier, collagen synthesis has been increased to 47.3%. That's almost 50. Wow. And as for the wrinkle amplifier, the collagen synthesis has been increased to 30.6%. So overall, the combined use of our Vita Collagen capsule with either F amplifier or W amplifier significantly enhances the synthesis of collagen compared to when they were used alone. Wow, that's amazing result, Jenny. Bapak Ibu tadi dijelaskan nih ya mengenai hasil seperti apa yang bisa Bapak Ibu harapkan nih dengan menggunakan Vita Collagen Capsule ini bersama-sama dengan penggunaan F dan W amplifier. Jadi kedua amplifier tersebut kan fungsinya mengurangi kerutan dan juga untuk mengencangkan kulit. Nah, sudah dilakukan tes nih dan ternyata ditemukan bahwa kedua amplifier tersebut dan juga Vita Collagen Capsule saat digunakan bersama-sama memberikan hasil yang lebih baik
Jadi hasilnya benar-benar berbeda nih dibandingkan dengan saat digunakan masing-masing sendiri-sendiri. Misalnya penggunaan bersama firming amplifier itu naiknya sampai 47,3%. Itu hampir 50% loh Bapak Ibu meningkatnya. Itu angkanya sih fantastis banget ya, luar biasa. Dan untuk wrinkle amplifier itu naiknya juga 30,6%. Jadi benar-benar nyata bahwa penggunaan bersama-sama itu benar-benar akan lebih baik hasilnya dibandingkan dengan penggunaan masing-masing. Okay, Jenny, please continue. All right, so next is on B and S amplifiers. And here, again, we identify the key benefits of each amplifier, which are the whitening or the brightening effect. So we check those melanin inhibition properties. So as a result, B amplifier and beta collagen capture ingredients gave 23% more reduction in melanin. Then for S amplifier, so when used together with beta collagen capture ingredient, the melanin reduction was 27.2% more compared to S amplifier ingredient alone. So therefore, the combined use together, right, of the collagen capsule and the amplifier ingredient significantly decreases the melanin contents compared to when they were used alone. Baik, Bapak Ibu, berikutnya penjelasan mengenai BNS amplifier yang fungsi utamanya Bapak Ibu juga sudah tahu adalah memutihkan dan mencerahkan. Nah, saat dites digunakan bersama-sama Vita Collagen Capsule, maka pengurangan melanin menjadi lebih kuat 27,2% dibandingkan dengan tanpa Vita Collagen Capsule. Ini adalah tentunya hasil yang luar biasa. Berikutnya juga untuk S amplifier sampai 27,2% dan sebelumnya B amplifier 22,7%. Ini adalah angka-angka yang bisa dikatakan cukup signifikan ya perbedaannya gitu jika dibandingkan dengan penggunaan tanpa menggunakan Vita Collagen Capsule. Okay, please continue, Jenny. So next is H amplifier. And as you may know well, our H amplifier has already improved hydration efficacy from the previous model, and the efficacy is great already. So we have shifted a little bit and targeted enhancing the skin barrier, which is another very important role of our skin to fight against those damages from harmful factors. So here, I would like to highlight the key ingredient from our capsule that we tested for skin barrier is green mandarin. So this ingredient is especially from the unripened mandarin fruit as it has higher content of active component compared to the general ripened mandarin fruit. Then as a result, of course, those important biomarkers for determining the skin barrier were significantly increased, giving an overall 20% higher skin barrier function. Baik, Bapak Ibu, berikutnya kita berbicara mengenai H amplifier, H amplifier. Seperti yang sudah diketahui, kemampuannya adalah untuk melembabkan, dan sebenarnya yang seri terakhir ini kemampuannya sudah meningkat sekali ya dari seri sebelumnya. Nah, targetnya adalah untuk menguatkan skin barrier atau pelindung kulit agar bisa terlindungi nih dari faktor-faktor yang membahayakan kulit. Nah, yang ingin di-highlight oleh Jenny di sini adalah salah satu ingredient utama pada kapsul yang tugasnya juga adalah pelindung skin barrier, yaitu green mandarin. Nah, secara khusus yang digunakan ini adalah buah green mandarin yang belum matang, yang ternyata kandungan aktifnya itu lebih banyak dibandingkan buah green mandarin yang sudah matang. Di mana terlihat hasil bahwa kekuatan skin barrier meningkat 20% setelah penggunaan bersama-sama. Nah, sekarang coba bagaimana hasilnya kalau kita menggabungkan dengan vitamin C plus HA treatment. Jenny, how about if we combine it with ODYSS-3 vitamin C plus HA treatment? So vitamin C plus HA treatment, the main ingredients of that product is that pure vitamin C and acylaturate derived vitamin C. And all of you will know the importance and the skin benefit of vitamin C. So in order to maximize its benefit when used with vitamin C plus HA treatment, we contain vitamin P, called as flavonoids, in the collagen capsule. And as I mentioned earlier in the vitamin complex slide, the vitamin P has diverse advantages on the skin, but the most important one is the anti-oxidation effect. And interestingly, vitamin P has different mechanism in its anti-oxidation effect, which is vitamin P acts as a helper or the supporter for vitamin E and vitamin C in the body oxidation cycle.
So vitamin P plays critical role to support the vitamin E and C as a supplement so that the cycle can be operated quickly and regularly, and therefore it increases the efficacy of anti-oxidation linked with vitamin C plus HA treatment. Oke, Bapak Ibu, kandungan utama di vitamin C dan HA treatment seperti yang mungkin Bapak Ibu udah tahu adalah pure vitamin C dan juga acerola cherry turunan dari vitamin C. Nah, tentunya kita semua sudah tahu ya manfaat vitamin C untuk kulit. Nah, untuk memaksimalkan hasilnya saat menggunakan vitamin C plus HA treatment, di dalam kapsul juga kami masukkan kandungan vitamin P atau yang disebut flavonoid yang fungsi utamanya adalah membantu proses antioksidasi, khususnya untuk mendukung vitamin E dan vitamin C untuk mempercepat dan memperlancar proses antioksidasi dalam kulit sehingga hasilnya pun menjadi lebih baik. Ini fungsi dari vitamin P yang ternyata cukup menarik nih ditemukan oleh tim ilmuwan ya, rekan-rekan dari Miss Jenny. Nah, Miss Jenny, I'm sure now everyone must be really curious after hearing all this explanation about how we can use the Vita Collagen capsule. In your point of view as a scientist, which is better? Do we mix it with Select Serum or with vitamin C? Well, they clearly have different target benefits, right? Okay. So everybody has different skin conditions and needs. So whichever the benefits of those products fit for your skin needs, that is the best choice for you. Oke, fair enough. That is true. Bapak Ibu tadi saya tanyakan, mana dong jadinya nih yang lebih bagus dicampur dengan Select Serum atau dengan vitamin C? Dan Miss Jenny mengingatkan kita bahwa memang kondisi kulit orang kan berbeda-beda. Tiap orang punya tipe kulit yang berbeda dan juga mungkin memiliki target yang berbeda. Ingin seperti apa kulitnya, seperti apa kondisinya, dicocokkanlah tentunya dengan produk yang tersedia supaya benar-benar hasilnya efektif dan nyata terlihat. Okay, now we continue our questions because I'm sure that everybody now also wants to know after hearing about the efficacy, how great the product is, about the technology, the innovation. Then will the collagen capsules with Select Serum and vitamin C would be enough to fulfill our skin needs in order to get that healthier looking skin, that dream skin that we all long for, Jenny? So not just yet. You will need a full skincare regimen in addition to our anti-aging solution program. So firstly, as one of the most important steps is a cleanse and tone. Then in this infuse step, we are recommending to use the Vita Collagen capsule with the serums. And then next is a nourish your skin by applying those creams. And of course, for the daytime, don't forget to protect your skin with our wonderful sunscreen. And for nighttime, you can include the signature select mask depending on the needs for that day. Oke, tadi saya tanyain nih Bapak Ibu, apakah dengan begitu canggihnya Vita Collagen Capsule ini yang dicampur dengan vitamin C plus HA atau dengan Select Serum, apakah sudah cukup untuk mendapatkan kulit idaman? Tentunya untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal, kita harus menggunakan seluruh rangkaian perawatan kulit yang dihadirkan oleh Artistry. Jadi dimulai dari langkah pertama yang paling penting yaitu untuk membersihkan dan menyegarkan kulit kita. Lalu selanjutnya langkah kedua yaitu infuse adalah saat dimana kami merekomen penggunaan Vita Collagen Capsules bersama dengan serum dan atau vitamin C plus HA. Lalu setelah itu gunakan krim yang sesuai dengan kondisi kulit Anda untuk menutrisi kulit, dan ini juga penting, jangan pernah lupa untuk menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit di siang hari. Lalu di malam hari bisa juga nih menambahkan penggunaan signature serum mask sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya akan sekarang mencoba mewakili pertanyaan Bapak Ibu karena banyak juga yang nanya nih, aku yakin. Jadi target konsumernya nih siapa sih? Aku tanya kepada ya Miss Jenny ya. So Miss Jenny, I'm going to represent all the audience here and ask the question about the target. Who is the target consumer here of the product and why do they need it? So this is for everybody who would like to best take care of their skin. So those who really care about their anti-aging as well as premature aging will be the very target consumer for this product. Oke, jadi produk ini ditujukan untuk siapapun yang membutuhkan dan menginginkan perawatan kulit wajah yang terbaik.
Dan bagi mereka yang merasa membutuhkan perawatan anti-aging atau memang sudah mengalami masalah-masalah kulit yang berhubungan karena penuaan ataupun penuaan dini. Itu ya artinya targetnya ya Bapak Ibu ya. Now, Jenny, can the product be used for long-term anti-aging solution and should we use it on a regular basis? So although this is an intensive care, this can be used on regular basis, but we do recommend to use it mostly at night. Oke, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang bertanya nih bisa nggak sih dipakai sehari-hari? Walaupun memang sebenarnya ini tujuannya untuk intensive care, tapi bisa kok digunakan secara reguler. Tapi rekomendasinya adalah untuk digunakan di malam hari untuk hasil yang maksimal. Demikian Bapak Ibu ya, mudah-mudahan benar-benar bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang saya coba ajukan atas nama Bapak Ibu hari ini kepada Miss Jenny, narasumber kita. Miss Jenny, thank you so much for your comprehensive presentation. We learned so much today from you. Thank you ya for giving us all the information we need to learn about Vita Collagen capsules and how to use it with the Select Serum Signature and also with vitamin C plus HA. Now, Miss Jenny, please don't go anywhere. We'll need you back for the Q&A session. We have provided a Q&A session for our audience. I'm sure our audience have a lot of questions for you. So please sit tight and see you again soon, okay? Thank you. Sure. Yep, see ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita dengarkan presentasi dari Miss Jenny Lee, sekarang aku mau mengundang Bapak Ibu untuk menyaksikan sebuah video yang berupa testimoni dari para leader, dari para pengguna yang sudah merasakan secara langsung hasil dari Vita Collagen Capsules. Mari kita saksikan. Setiap wanita tentu ingin memiliki kulit yang kencang, glowing, dan tampak awet muda. Nah, itu semua ada di dalam Artistry Vita Collagen Capsule. Saya menggunakan Vita Collagen Capsule dengan Select Serum dan saya langsung jatuh cinta. Hasilnya bisa dilihat sungguh luar biasa. Magic banget deh kolagen kapsul ini. Kulit menjadi lebih kencang, lembab, dan glowing. Garis halus dan pigmentasi juga berkurang. Kulit saya menjadi lebih lembab dan garis-garis halus di wajah saya menjadi menipis. Permukaan kulit pada saat bangun pagi jauh lebih glowing. Serta hindari keriput dan kerutan. Kulit saya jauh-jauh lebih sehat. Hasilnya sangat memuaskan. Pot berkurang signifikan dan kulit terasa kencang tanpa rasa ketarik. Ini terasa hasilnya luar biasa. Kulit aku terasa lebih cerah dan glowing. Lebih kencang, kulit tampak jauh lebih muda. Kulitku terasa lebih lembab, lebih halus, dan pori-pori pun terlihat lebih kecil. Kulit saya terasa halus, kenyal, dan sangat elastis. Lebih kencang dan halus. Kulit saya memudar, cerah, glowing, jauh lebih sehat. Kulit aku jauh memudar. Rasanya kulit saya makin kenyal. Kulit halus, kencang, dan sehat. Glowing, lembut, mulus. Spot dan wrinkle-nya jauh berkurang. Lebih glowing dan cerah. Makin kencang. Miliki dan rasakan manfaat yang telah saya rasakan juga. Wah, luar biasa. Boleh saya minta tepuk tangan virtual untuk para leader yang tadi sudah memberikan testimoninya ya, bagaimana hasil yang sudah mereka nikmati secara nyata, perubahan kulit wajah yang sekarang benar-benar terlihat begitu sehat, terlihat lebih kencang dengan berbagai benefit lainnya yang mereka dapatkan karena menggunakan Vita Collagen Capsules. Mudah-mudahan Bapak Ibu lain yang belum menggunakan bisa segera menyusul ya, dan juga memiliki binar wajah bahagia seperti yang ditunjukkan oleh para leader tadi. Saya sekarang akan recap kembali nih Bapak Ibu semua poin-poin penting yang tadi sudah kita paparkan dalam presentasi Miss Jenny mengenai keunggulan dari produk terbaru persembahan Artistry Vita Collagen Capsules. Yang pertama tentunya adalah mengenai unique product positioning yang dimiliki oleh produk ini yang merupakan bagian dari anti-aging solution. Jadi memang ditujukan bagi mereka yang benar-benar peduli pada isu anti-aging dan mengalami masalah anti-aging pada kulitnya. Berupa intensive care dengan kandungan kolagen yang sangat terkonsentrat sehingga bisa memberikan kulit berbagai benefit yang luar biasa jika digunakan bersama-sama dengan partner produknya. Nah, mengenai target konsumernya sendiri adalah ditujukan bagi mereka semua yang memang mencari perawatan kulit wajah yang terbaik. Khususnya bagi mereka yang memang mencari perawatan kulit wajah untuk anti-aging
ataupun yang sudah mengalami nih masalah anti-aging dan juga masalah penuaan dini. Ada konsentrasi yang sangat tinggi dari kolagen yang terdapat dalam setiap kapsulnya, yaitu 70,6%. Ini tentunya adalah angka yang sangat fantastis ya. Dan juga ada kandungan 7 vitamin kompleks yang bisa menutrisi kulit, mengandung fermentia sika yang sudah terbukti sekali juga sangat ampuh dalam merawat kulit. Jika digunakan bersama-sama dengan Signature Select Serum atau Advanced Vitamin C plus HA Treatment akan menghasilkan peningkatan kualitas kolagen kulit ketika digunakan bersama dengan F dan W Amplifier masing-masing 47,3% dan 30,6% peningkatannya. Membantu mengurangi melanin ketika digunakan bersama BNS Amplifier masing-masing 22,7% dan 27,2%, juga sangat signifikan. Lalu membantu meningkatkan skin barrier hingga 20% ketika digunakan bersama H Amplifier dan juga memaksimalkan manfaat dari Advanced Vitamin C plus HA Treatment. Jadi benefitnya memang luar biasa sekali ya, sangat banyak ya, dan tentunya benar-benar akan menjawab nih kebutuhan dari mereka yang membutuhkan perawatan kulit anti-aging yang benar-benar berkualitas dan nyata hasilnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan menuju momen yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu momen Q&A. And for that, I would like to invite Miss Jenny back to the screen for the Q&A session. This is the moment our audience has been waiting for, because I'm sure they have a lot of questions for you, Miss Jenny. Just as I was speaking already, we have received so many questions. I'm going to try to read out the questions that have the most frequently occurring theme lah in our Q&A. All right. So first question, Miss Jenny. Some dermatologists believe that it is not scientifically possible for collagen to be absorbed or to penetrate the skin from the outside, because collagen is a huge molecule that sits on the surface of the skin and cannot be absorbed into the dermis. Oh, we have a expert on skin and also a very good beauty enthusiast here. Now, they believe collagen, or HC, is more effective when taken orally or as a supplement rather than applying it topically. They prefer ingredients such as retinol, vitamin C, or glycolic acid to be applied topically and to aid collagen production from the outside. Now, is this true? And if so, what technology and how does Artistry Vita Collagen Capsule manage to overcome this limitation? This is a very good question. Please, Jenny. Very good question. So certainly, oral and topical applications for collagen intake have different mechanisms. And it is true that the size of collagen is big for the skin, but in our collagen capsule, we have utilized a special technology and ingredient for collagen. So we use specially hydrolyzed, that means broken down form of collagen, which has enhanced solubility and penetration ability to our skin. In addition to its biological function, the hydrolyzed collagen, or the broken down collagen, has excellent biocompatibility and easy biodegradability, so it works optimally in our skin. And furthermore, Vita Collagen Capsule is designed to be used with either Signature Select or Vitamin C plus HA Serum, so the combination of those will enhance the skin penetration even further. Oke, thank you Jenny. Jadi Bapak Ibu, tadi saya bacakan nih salah satu pertanyaan yang bagus sekali ya, yang nampaknya memang memiliki pengetahuan yang mumpuni nih mengenai perawatan kulit dan juga khususnya mengenai kolagen. Karena setahu saya kolagen itu kan molekulnya besar-besar, gimana caranya bisa penetrasi ke dalam kulit, bagaimana nih solusi dari Artistry sendiri. Nah, dijelaskan tadi oleh Miss Jenny bahwa memang aplikasi secara oral dan secara topikal itu kalau berbicara mengenai kolagen, mekanismenya berbeda. Dan memang kolagen itu memiliki ukuran molekul yang besar. Namun teknologi yang digunakan oleh Artistry untuk kolagen kapsul kami ini memang sudah berhasil menemukan cara untuk bukan hanya mengeringkan tapi juga untuk break down the molecule. Jadi sehingga kandungan yang terdapat di dalamnya saat dicairkan dengan partner pendukungnya itu benar-benar bisa meresap dengan sangat baik ke dalam kulit, bisa penetrasi dan pada akhirnya bisa benar-benar merawat kulit kita secara maksimal. Demikian ya. Okay, Jenny, I have another question for you. Someone would like to know,
can face massage maximize the absorption of collagen capsule? What do you think? Interesting question. So face massaging overall actually gives the pampering and caring to the skin, right? And from massaging physically, that can actually warm up our skin, which can increase the penetration into the skin and therefore absorption of the product. Okay, that's good. Nah, ada yang bertanya nih, boleh nggak sih kalau di massage mukanya saat menggunakan collagen capsule ini? Tadi dijelaskan oleh Jenny bahwa sebenarnya saat kita memassage kulit wajah kita, itu kita juga menghangatkan kulitnya. Dan saat kulit kita hangat, itu sebenarnya meningkatkan kemampuan penetrasi. Jadi sebenarnya itu adalah cara yang bagus ya untuk menggunakan Vita Collagen Capsule. Dan juga tentunya adalah alasan yang bagus untuk memberikan sedikit momen pampering, untuk memanjakan diri sendiri. A great way for a me time ya, Jenny ya. Okay, now next question. There are a lot of questions that actually ask this very particular question. Can we use only Vita Collagen? Jenny? No. That's a big no. Okay. And now I think with the slide earlier, some more people have gotten this. So our Vita Collagen capsule is specifically designed to be used together with a partnering product. So those big reasons, right? So the product form, which is melted by the partnering product, and number two, the synergistic effect, right, that we saw with the Signature Select Serum or vitamin C plus AHA. Oke, Bapak Ibu nih banyak banget yang bertanya soalnya, boleh nggak sih pakainya Vita Collagen kapsulnya aja, nggak usah dicampur, nggak usah di mix. Tadi saya tanyakan ke Miss Jenny dan jawabannya tegas, tidak, no, tidak boleh. Vita Collagen Capsule ini memang sudah secara spesifik didesain untuk dipasangkan bersama-sama dengan partner produknya, apakah itu Signature Select Serum atau Vitamin C plus HA yang fungsinya selain untuk mencairkan bentuk kapsul dari Vita Collagen yang memang sudah dikeringkan, juga agar benar-benar manfaat dan benefit dari kandungan-kandungan di dalamnya itu bisa meningkat seperti tadi yang sudah dijelaskan ya di penetrasinya, di presentasinya Miss Jenny. Okay, next question. We also get a lot of questions about age. What age can start using the Vita Collagen? Jenny? So as we saw, our anti-aging program is designed to help prevent premature aging, which can be caused by both internal and external factors. And therefore, anybody who's conscious about anti-aging can use it. But particularly, we are recommending to use it after age of 20 because it is on intensive care. Oke, nah Bapak Ibu banyak yang bertanya, boleh mulai memakainya ini di usia berapa sih? Nah karena memang Vita Collagen Capsules ini adalah bagian dari anti-aging program yang didesain khusus untuk mencegah proses penuaan, sebenarnya sih bisa digunakan oleh siapa saja yang memang merasa sudah mengalami tanda-tanda penuaan atau penuaan dini. Namun secara khusus kami merekomendasikan agar bisa digunakan sesudah usia 20 tahun. Karena biasanya di situ ya tanda-tanda penuaan benar-benar terlihat secara jelas dan mulai berjalan juga secara lebih cepat. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya pilih ini bisa merepresentasikan rasa ingin tahu Bapak Ibu semua, bisa menjawab semua pertanyaannya. Terima kasih banyak untuk antusiasme yang sudah ditunjukkan untuk semua pertanyaannya. Mohon maaf nih, walaupun sebenarnya pertanyaannya bagus-bagus banget, tapi karena keterbatasan waktu, nggak bisa kita jawab semuanya. Tapi once again, thank you so much for all of your questions. And once again, also thank you so much, Jenny, for answering all of our curiosity and our questions. We learned so much from you today. Thank you for sharing with us your time and your expertise. We really look forward to meeting you again in upcoming virtual events from Artistry so we can learn even more on how to better take care of our skin. And hopefully we can also hear more about your accomplishments with the team from Artistry on other innovations and breakthroughs for the beauty of our skin. Thank you, Jenny. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Stay safe ya, Jenny ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita dengarkan bersama-sama semua penjelasan dari Miss Jenny, mudah-mudahan Bapak Ibu sekarang sudah benar-benar
paham dan yakin betapa luar biasanya persembahan terbaru dari Artistry ini, Vita Collagen Capsules, bagi mereka yang membutuhkan perawatan anti-aging yang terbaik. Makanya nih, saya mau ingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua, info promo yang kami hadirkan nih khusus untuk kesempatan yang berbahagia ini, di mana Artistry Vita Collagen Capsules mulai dijual per hari ini, 1 Agustus 2021. Ada promo menarik nih yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dan juga Bapak Ibu wartakan kepada sebanyak-banyaknya orang, di mana untuk pembelian Artistry Vita Collagen Capsule juga dengan select personalized serum dan juga advanced vitamin C plus HA treatment senilai Rp1.000.000. Bisa juga membeli Artistry Facial Steamer dengan harga Rp335.000 dan dapatkan juga free tote bag and booklet. Luar biasa banget ya penawarannya ya. Nah, untuk bisa mendapatkan kembali nih ilustrasi yang lebih baik mengenai penawaran ini dan juga mengenai Vita Collagen Capsules, saya mau undang kembali Bapak Ibu untuk menyaksikan sebuah video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, demikian tayangan video yang memperlihatkan Artistry Facial Steamer yang bisa Bapak Ibu gunakan dan juga tawarkan ya. Karena tentunya memiliki Artistry Facial Steamer ini juga bisa meningkatkan pengalaman kita saat kita memanjakan kulit dan memberikan perawatan yang terbaik, termasuk dengan menggunakan Artistry Vita Collagen Capsule yang hari ini sudah hadir untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, dengan demikian berakhir sudah nih rangkaian acara yang sudah kita siapkan hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk partisipasi Bapak Ibu semua dalam acara kita. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami semua dalam virtual gathering ini. Mudah-mudahan semua informasi yang kita share bisa membantu Bapak Ibu semua nih untuk mencapai target kulit idaman yang selama ini tentunya menjadi mimpi kita semua. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu senantiasa sehat, terus semangat, terus produktif, dan kita bisa jumpa kembali dalam acara-acara Artistry yang mendatang. Thank you once again to our speaker, Miss Jenny Lee. Thank you so much. It is such a pleasure to talk to you today, and hopefully we can see each other again in upcoming virtual events from Artistry. Until then, please stay safe and stay healthy, everyone. Bye.